जय जगन्नाथ बंधुगण आपण शुभ संध्या मो यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रयास को स्वागत। आपण मैंने जानते गत 26 तारिख रु आम राज्य विधानसभा चली सब वर्ष भली ए वर्ष विधानसभा रे मुख्य प्रसंग गणशिक्षा विभाग रही। तो देखि नियंतु ठिका उच्छेद 6 वर्षर ठिका समय जोग शिक्षक नियुक्ति कैडर संशोधन जूनियर टीचर मानकर दरमा वृद्धि आदि दाबी और प्रस्ताव विधानसभा रे मुख्य प्रसंग 42 ग्रेड पे और केंद्रीय दरमा प्रश्नवाची हुई आम डिटेल्स वीडियो रे डिस्कसन करिया। वीडियो लास्ट पर्यंत रुहतु जो मैंने आम ये शिक्षा प्लस यूट्यूब चैनल रे फर्स्ट टाइम अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। आम वीडियो जदि आपण मानक पई इंफॉर्मेटिव लगुची हेल्पफुल लगुची निश्चित भाव गोटे लाइक करनियंतु। देखि नियंतु सप्तदश विधानसभा द्वितीय अधिवेशन शुक्रवार नवेम्बर 29 2024 विद्यालय गणशिक्षा विभाग गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रहिबो। आपण माने देखि परुचंती प्रसंग रोची 6 वर्ष पर परमानेंट करिबा। श्री देवीरंजन त्रिपाठी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उत्थापन करुचंती। विद्यालय गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य रे हाई स्कूल टीचर मानकर जेपरि 6 वर्ष कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस कले सेमानकर सर्विस परमानेंट होई जाउची। सेपरि प्राइमरी टीचर माने 6 वर्ष कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस कले सेमानकर सर्विस परमानेंट करिया पई पदक्षेप नेबे कि देखंतु एई प्रश्नटी रो एक्चुअली मीनिंग होची आपण मानकर जो 6 वर्ष कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड हाई स्कूल रो किछि बैच रो टीचर्स मानकर मूल चाकरी मिसिची 2016 बैच रो ऑनवर्ड्स बट हाई स्कूल शिक्षक मानकर 2016 पूर्व बैच शिक्षक मानकर मिसिनी। तो सहित प्राथमिक शिक्षक मानकर मध्य कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को कंसीडर करा जाइनी सेही प्रसंग को एठी उत्थान करा जाइछि। तो निश्चित भावे आमे धन्यवाद दबा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठीचंती श्रीजुक्त देवीरंजन त्रिपाठी। देखो आवश्यक तुलन में शिक्षक नियुक्ति श्री सिद्धांत महापात्र एठी प्रश्न उठेइचंती। राज्यर समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक और हाईस्कूल गुड़िकर छात्र छात्री अनुपात रे आवश्यक शिक्षक और श्रेणीगृह रही कि जदि नाही तेबे अतिरिक्त श्रेणीगृह शिक्षक समस्त विद्यालय को जोगे दिया सरकार व्यवस्था करेंगे कि ये शिक्षक एवं श्रेणीगृह संपर्क प्रश्न करिसेंती। तापर देखो शिक्षक बदली नीति नियम संपर्क में श्री अगस्ती बेहरा ये प्रश्न करिसेंती। हाई स्कूल एवं प्राथमिक शिक्षक मानकर जो बदली नीति टी कठोर अच्छी ताको फ्लेक्सिबल करने प्रश्न उठेछन। तापर देखो शिक्षक मानकर उन्नति पाई पदक्षेप ये देखो श्री मनोरंजन ध्यान सामंतराय गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उठेछंती। जूनियर टीचर स्कीमेटिक मानक पई सेमान को रेगुलर करिया पई देखो राज्य रे निकट रे नियुक्ति पाइथिबा कनिष्ठ शिक्षक जो मान योजना भित्तिक जेटीएस मानक दरमा बहुत कम थिबा सरकार अवगत अछंती कि जदि अछंती ताहाले सेमानकर दरमा वृद्धि पाए वो चाकरी नियमित करिबा पई पदक्षेप नेबे कि आगामी भविष्य रे प्राथमिक शिक्षक मानकर उन्नति सकाशे सरकार कौन कौन नूतन पदक्षेप नैछन। देखो ये तीनोटी कथा को गुरुत्व दिया जाइए। प्रथम हूँ जेटीएस को रेगुलर करिबा एवं जेटीएस बर्तमान 11,000 पाखापाखि दरमा पाउछन्ती सेमानकर दरमा को वृद्धि करिबा एवं तृतीयतः शिक्षक मानकर उन्नतिकरण पई से एकाथरके एटी प्रश्न करिसंती। निश्चित भावे आमे धन्यवाद तो बातंकु। तापर देखंतु खाली थिबा अध्यक्ष पदवी पूरण पई श्री एस राजेन एका एटी प्रश्न करिछन। 444 वर्ग रे थिबा केतक +2 कॉलेज गुडी करे जो पीजीडी शिक्षक को नियुक्ति देवा पई एटी प्रश्न करा जाइछि। तापर आवश्यक तुलन में शिक्षक नियुक्ति श्री सिद्धांत महापात्र एठी प्रश्न करिसंती। तापर देखंतु श्री मनोरंजन ध्यान सामंतराय प्रश्न करिसंती। खाली थिबा पीजीडी पदवी पूरण पई श्री अश्विन कुमार पात्र एठी प्रश्न करिसंती। प्राथमिक विद्यालय रक्षणाबेक्षण कार्य पई श्री सौभिक विश्वाल एठी प्रश्न करिसंती। तेणु एठी प्राथमिक विद्यालय रक्षणाबेक्षण पई ग्राम्य उन्नयन विभाग द्वारा विभिन्न जो कार्यक्रम करने एठी से प्रश्न उठेइचंती। सप्तम वेतन धार्य करी दरमा दबा देवाई जो 1994 मसीहा पूर्व जो आपण बालेश्वर तत्कालीन शिक्षा अधिकारी चिठी नंबर अनुजाई जो खंडन करथिले सेटा को एठी उपस्थापन करिछे। तापर छात्र छात्री तुलन में श्रेणीगृह निर्माण पई श्री निहारंजन महानंद एठी प्रश्न उठेइचंती। 20 रु कम थिबा पिला थिबा समस्त सरकारी प्राथमिक विद्यालय को जो बंद कर दिया जाइछि सेति पई श्री रणेंद्र प्रताप स्वाई एठी प्रश्न उठेइचंती। से प्रश्न उठेइचन जे से बंद करी पाख विद्यालय रे
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା କଥା ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବେ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ କେତେ ପିଲା ପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବଳବନ୍ତରାୟ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 5T ରୂପାନ୍ତୀକରଣ କରିବା ଆଳରେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ କି କେତୋଟି ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଏଠି ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ତ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 5T ସ୍କୁଲ କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସର ପରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଏଠି ଖାଲି ରହିଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଥମିକ ହଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ହଉ ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହଉ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅମର କୁମାର ନାୟକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ କୁମାର ସିଂ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତୋଟି ନୂତନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅବଧି ସମୟ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ତାର ହିସାବ ଦେବା ସହ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା କେତେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାର ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 16,000 ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ 16,009 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ତା ଉପରେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଉପରେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେବୁଲ ଓ ବେଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ସରଞ୍ଜାମ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପାଉରୁଟି ଶିଳ୍ପ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି 20ରୁ କମ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ ନେଇ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଠି ସେ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବୁରୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡରରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବଦଳି ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। 10 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଖାଲି ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରବାଟୀର ବିଧାୟିକା ସୁଫିଆ ଫେରଦୋସ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଫର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ ସାଙ୍କସନ୍ ଫର ଦ SC/ST ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ମାନବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ବିଷୟ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳ ବେହେରା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେ ଉପରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
तापर ये देखु रायगड़ा जिला समस्त अभिव्यक्त कोरापुट जिलार जो शिक्षा एवं कि अन्य सब नियुक्ति प्रक्रिया को राज्य कैडर बदल में जिला भित्तिक नियुक्ति करने ये प्रश्न कर स्वतंत्र प्रशिक्षक पदवी सृष्टि श्री रमेश चंद्र बेहरा ये प्रश्न कर हाईस्कल 5T रूपांतरित उपरे श्री अशोक महांती ये प्रश्न कर छात्र संख्या ह्रास जो विद्यालय बंद श्री बद्रीनारायण पात्र ये प्रश्न कर नूतन हाईस्कल खोलिया ये श्री निरंजन पूजारी ये प्रश्न कर श्रेणी गृह निर्माण टंका सांक्शन निरंजन पूजारी ये प्रश्न कर 5T विद्यालय नाम दुर्नीति उपर श्री प्रशांत कुमार जगदेव ये प्रश्न कर शिक्षक अभाव जो पाठपढ़ार व्याघात उपर श्री विजय कुमार दल बेहरा ये प्रश्न कर श्री नीलमात हिक्का प्रश्न कर रायगड़ा जिला समूत अभिभूत जिला सबुरी नियुक्ति जिला भित्तिक नियुक्ति करने कहुई रायगड़ा जिलार शिक्षक नियुक्ति नीलमाधव हिका से ऊपर कहते हाईस्कल को 5T रूपांतरित करने श्री अशोक महांती कहते छात्र संख्या ह्रास जो विद्यालय बंद श्री बद्रीनारायण पात्र ए कथा उठे नूतन हाईस्कल खोलिया श्री निरंजन पूजारी ये प्रश्न उठे श्रेणी गृह निर्माण टंका सांक्शन श्री निरंजन पूजारी उठे श्री प्रशांत कुमार जगदेव 5T विद्यालय दुर्नीति उपर कार्यरत अध्यापक कर्मचारी मानक दरमा देवा उपरे श्री शारदा प्रसन्न महांती छात्र संख्या ह्रास जो विद्यालय बंद श्री बद्रीनारायण पात्र ये प्रश्न उठे देखो ये प्रत्येक प्रसंग उठी ठिका उच्छेद ठू आरंभ करी आपण मानकर बदली नूतन शिक्षक नियुक्ति जिला भित्तिक शिक्षक नियुक्ति एवं MDM पिला मानकर केमती पिला माने गुणात्मक शिक्षा पाइबे से सबु प्रसंग ये उठी किंतु जहाँ प्राथमिक शिक्षक मानकर मुख्य दाबी थिला गुरुत्वपूर्ण दाबी थिला 4200 जीपी एवं केंद्रीय हार रे दरमा ये प्रसंग उठिनी तेणु केमिति उठिबार थिला निश्चित भाव शिक्षक संघ या गुरुत्व आरोप करिबार कारण विधानसभा रे प्रसंग उठिले से दाबी पूरण निश्चित टिके त्वरान्वित ही थांता तथापि निश्चित भाव प्राथमिक शिक्षक संघ या गुरुत्व दे से उपरे काम करिवे तेणु ये थिला आपण मानक आज गुरुत्वपूर्ण अपडेट ये लाटेस्ट अपडेट एंड एजुकेशनल वीडियोस आपण मान जदि हम शिक्षा प्रयास यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम अच्छे आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं वीडियो जदि आपण मानक हेल्पफुल रोचे निश्चय गोटे लाइक करनियंतु।